السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے نالجیبل ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو اپنے قوم کو دعوت دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا تھا۔ تو جانیے کہ لوگوں نے کس طرح تہمت لگایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کچھ لوگ یہودیوں میں سے مانتے تھے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ویڈیو میں دیکھتے ایسا نبی جس کی موت کے بعد یہودیوں پر ایسا نبی جس کے موت کے بعد یہودیوں پر زلزلہ آ گیا دوستوں۔ ایسا نبی جسے اللہ نے قرآن میں اپنی روح کہا ہے، جس کے نام پر دنیا کا سب سے جس کا لقب تھا حضرت عیسیٰ روح اللہ دوستوں، روح بونکنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات دیا تھا، معجزے دیے گئے تھے جو کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے، جو کسی اور نبی کو ایسے معجزے نہیں دیے گئے تھے دوستوں۔ جسے آسمانوں پر اٹھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور ایک خاص وقت پر دوبارہ اس دنیا میں واپس بھیجا جائے گا، اور ایک خاص وقت پہ دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا دوستوں۔ اس کا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اس کا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوستوں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا اور لاڈلا نبی تھا اور اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا تھا، اور جس کا کتاب کا نام بائبل تھا دوستوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام تھا بائبل۔ کی حالت بہت ہی خراب ہو چکی تھی، ان کے اسکالرز کرپٹ ہو چکے تھے، انہوں نے کتابیں بدل دی تھی اور دنیاوی فائدے کے لیے دین بیچ رہے تھے۔ دیکھو دوستوں، اس کے قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتابوں کو بدل دیا تھا، پورا دین اپنے طریقے سے کیا تھا۔ حکومت تھی فلسطین پر رومن ایمپائر کا حکومت تھا دوستوں، وہ ان سے بھاری ٹیکس لیتے تھے، ان سب کی حالت بہت خراب تھی، لیکن ان کی کتابوں میں ایک مسیحا کے آنے کا ذکر تھا جو انہیں اس ظلم سے آزاد کرے گا۔ تو اس وقت یہودی دیکھو دوستوں، فلسطین میں رومن ایمپائر کا ذکر ہے دوستوں۔ آپ لوگوں کو یہی نالج ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فلسطین کی طرف سے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو وہاں پہ بھیجا تھا، اپنے نبیوں کو وہاں پہ آسمان سے اتارا تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو راست پر لگانے کے لیے۔ اس عورت کا نام تھا سیدہ مریم علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام دوستوں۔ دیکھو، بڑی ہوئی تھی، حضرت جبرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام بھی ایک اللہ کا نبی تھا دوستوں، ایک عظیم بیٹا دے گا۔ سیدہ مریم کافی حیران ہوئی اور اس کے بعد وہ لوگوں سے دور کسی جگہ چلی گئی۔ جب انہیں یہ ویڈیو بہت ہی نالجیبل ویڈیو دوستوں، ویڈیو کو لائک سبسکرائب کیجیے گا اور کہتی کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی، لیکن تبھی غیب سے ایک آواز آتی کہ غم نہ کرو، اور تبھی ان کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا، تبھی نیچے سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹتا تھا دوستوں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا جو نبی تھا لاڈلا۔ کے بعد پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا۔ سیدہ مریم انہیں لے کر واپس سے بستی میں لوگوں کے پاس چلی گئی، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے انہیں اس بچے کو تھامے ہوئے دیکھا، جیسے ہی ان لوگوں نے اس کو بچے کو تھامے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے شور شروع کر دیا تھا، لوگوں نے تہمت لگانا شروع کیا تھا، الزام لگانا شروع کیا تھا دوستوں۔ پریشان ہونے لگی، لیکن تبھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا اور ان کی گود میں وہ بچہ بولنا شروع ہو بے شک یہ سن کر وہاں سبھی لوگ خاموش ہو گئے، ان کے چہرے حیران اور پریشان تھے، اور اس سے سیدہ مریم کی پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد اس سے سیدہ مریم کی پاک دامنی ثابت ہو گئی تھی دوستوں۔ بچپن سے ہی ایک نیک اور سادہ شریف انسان تھے، وہ کم کھانا کھاتے تھے، سادہ کپڑے پہنتے تھے اور اپنا زیادہ وقت عبادتوں میں گزارتے تھے۔ وہ مٹی کے پرندے بنا کر اللہ کی مدد سے انہیں زندہ کر دیتے تھے۔ ان کے پاس دیکھو دوستوں، اس بیٹے کو سیدہ مریم کا بیٹا ہے جو پھر بڑے ہو کر ایک نبی بنے گا، لیکن جب یہ چھوٹا تھا یہ بہت ہی سادہ لباس کا تھا۔ کئی معجزے دیے تھے، اللہ تعالیٰ سادگی کو بہت پسند کرتے ہیں دوستوں۔ تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، وہ لوگوں کو توحید سکھانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے لاز سکھانے لگے، جنہیں ان پریسٹ نے بدل دیا تھا، اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنے کی تعلیم دینے لگے۔ جب لوگ ان کی نبوت پر شک کرتے تو وہ انہیں معجزہ دکھاتے، جب لوگ ان کے نبوت پر شک کرتا تو یہ انہیں معجزہ دکھاتا تھا دوستوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے معجزات دکھائے تھے کیونکہ وہ
तो वो लोगों को सामने सामने अल्लाह ताला का मोजज़ा दिखाकर लोगों को अपनी तरफ लाता था अल्लाह के और अपने रास्ते घरों में। में क्या क्या जमा कर रखा है। एक बार तो उनसे कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो आसमान से हमारे लिए खाना मंगवा दो। बेशक दोस्तों, देखो दोस्तों, आसमान से एक शानदार दावत सुभान अल्लाह। कहा कि अगर अब भी तुम लोग हक से मुंह मोड़ोगे तो तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। बेशक दोस्तों, लेकिन जब उस वक्त के प्रीस्ट ने ये सब देखा तो वो जान गए कि इन सब से उनकी असलियत बेशक। लोगों के सामने आ जाएगी। उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाकर जो दौलत जमा बेशक। कर रखी थी, अब वो सब खतरे में थी। हजरत बेशक। ईसा अलैहिस्सलाम ने इनकी करप्शन और मुनाफिकत लोगों के सामने लाना शुरू कर दी। इन बेशक सब के दोस्तों। अलावा उस वक्त के लोग गुनाहों और दुनिया की लज्जतों में पड़ चुके थे और इन हजरत सब के ईसा अलावा अलैहिस्सलाम उस टाइम के उन्हें लोग ये सब दोस्तों छोड़ना गुनाहों चाहते और थे, दुनिया लेकिन के उन्होंने शौक हक में को डूब छोड़कर चुके थे, दुनिया को चुना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। लोगों ने क्योंकि भी उन लोगों ने ईसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये बात सब नहीं मानी मुझसे दोस्तों। देखने के बाद भी उनसे और मूजिज़ों की डिमांड की। बेशक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी बातों से बहुत गुस्सा हुए कि इन सब मूजिज़ों के बाद भी तुम्हारे दिल हक को तस्लीम नहीं कर रहे, बेशक। क्योंकि यहूदियों को ये लगता था कि उनका ये मसीहा एक पावरफुल बादशाह की सूरत में बड़ी फौज लेकर उन्हें बचाने आएगा। बेशक। जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी तरह ही एक आम इंसान थे, बल्कि वो तो और भी ज्यादा सादा जिंदगी गुजारते बेशक थे। दोस्तों। उस वक्त फिलिस्तीन भी रोमन एम्पायर के अंडर था। जब उस रोमन वक्त एम्पायर का फलस्तीन भी बादशाह रोमन देखा एम्पायर के अंडर कि था एक दोस्तों। इंसान लोगों को इस influence कर वीडियो रहा से है जानिएगा और कि लोग हजरत उसे ईसा follow कर रहे अलैहिस्सलाम हैं, तो ये फलस्तीन उनकी में हुकूमत के से लिए है, एक बड़ा क्योंकि खतरा अल्लाह ताला ने है। अपने इसी का प्यारे फायदा नबियों उठाकर को कई यहूदी फलस्तीन प्रीस्ट जैसे रोमन एम्पायर के पास गए इलाकों और उन्हें में हजरत ईसा नाजिल फरमाए अलैहिस्सलाम दोस्तों। के एक खिलाफ उकसाया नबियों का और शहर, कहा, एक ये नबियों का इंसान जमीन बादशाह बनना दोस्तों, चाहता है और इसीलिए जो कि ये आज सब कर रहा कुफ्र है। और इसके शिर्क का बाद जो है एक नजर प्रीस्ट लगी ने है। रोमन बादशाह के साथ मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाया। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ खाना खा रहे थे, तभी उन्होंने इसी उनसे दौरान कहा हजरत कि तुम ईसा में से कोई अलैहिस्सलाम एक अपने इंसान सहाबा मुझे के बचा साथ देगा। खाना खा और रहे फिर थे। ऐसा ही हुआ। इन्हीं में से एक इंसान कुछ पैसों के बदले फौजियों को उनके बाग ले आया और इसी पॉइंट पर अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इसी को पॉइंट पर अल्लाह आसमान ताला पर ने उठाया हजरत ईसा और एक अलैहिस्सलाम सेब को के आसमान में जैसा उतारा इंसान था। उनके सामने कर दिया, जिसके बारे में बहुत से स्कॉलर्स का कहना है कि ये वही इंसान था जिनका जिसने कहना था हजरत कि ईसा ये वही इंसान था जो कि अलैहिस्सलाम अल्लाह को ताला अपने जबकि नबियों कुछ का को कहना है कि नवाजता ये है, हजरत लेकिन ईसा वो लोग अलैहिस्सलाम इसमें के हिदायत नहीं पा रहे थे। सहाबा में से था और अल्लाह ने इसे इस सब्र के बदले जन्नत का वादा किया था। लेकिन इस सब के बाद यहूदियों ने इस इंसान को बुरी तरह टॉर्चर किया, लेकिन इस उसे सब बाजार में के बाद जख्मी हालत में घुमाया और उसे गालियां दी। देखो दोस्तों किस तरह जुल्म कर रहे हैं इस उसके बंदे के एक ऊपर। लकड़ी का बना क्रॉस लाद दिया। इसके बाद उस क्रॉस पर उसके हाथ और पांव में कीलें ठोक दी। ये वो बंदा था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला बंदा था दोस्तों। इसके बाद आसमान काला पड़ गया बेशक। और एक खतरनाक जलजला आया। बेशक। ये उन लोगों के लिए एक निशानी थी आने वाले अजाब की, लेकिन हजरत ईसा ये अलैहिस्सलाम उन लोगों को के लिए एक खास निशानी वक्त थी में आने वाले आसमान अजाब पर की गया। दोस्तों। अब वो दज्जाल का मुकाबला करने आएंगे, जिस पर हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठाया है दोस्तों, जो कि दज्जाल आने वाला है। या आप लोगों को पता है अल्लाह ताला ने कुरान में भी इसका जिक्र किया है, कि अल्लाह ने क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का मुकाबला भी करेगा। जबकि कुछ का कहना था कि वो मर चुके हैं, जबकि कुछ का कहना था कि वो वापस आएंगे। बेशक। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहानियां फैली। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहानियां फैलने लगी दोस्तों। दूसरा फिरका इन्हें शहीद मानता था और तीसरे फिरके ने इन्हें अल्लाह का बेटा बना दिया। इस वक्त तक जबकि तीसरे फिरके ने इसे अल्लाह का बेटा मानने लगा है। सलाम की टीचिंग जुबानी याद थी और कुरान भी बिल्कुल ऐसे ही नाजिल हुआ था। बेशक। सल्लल्लाहु
अलैहि वालिहि वसल्लम की वफात के कई साल बाद जाकर कुरान एक बुक की शक्ल में आया था। लेकिन कुरान और बाइबल में फर्क ये था कि कुरान की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने हाथ में ली थी और बाइबल के साथ ऐसा नहीं था। इस वजह से लोगों ने कुरान पाक की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ही लिया था, लेकिन बाइबल की जिम्मेदारी लोगों के हाथों में था। दोस्तों, किसी ने बाइबल को अपने तरीके से बनाया, किसी ने अपने तरीके से रिवायत डाला था, तो बाइबल का हिफाजत नहीं हो सका दोस्तों। लेकिन फिर भी बाइबल भी एक आसमानी किताब है जिसको इंजील कहते हैं अरबिक में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो जो कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान में उठाया था, इस वजह से कि आने वाले वक्त में दज्जाल से उसका मुकाबला होगा, याजूज माजूज भी आएगा। दोस्तों, क़यामत की निशानियां है। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो इस वजह से मैं बनाता हूँ कि आप लोगों तक रिएक्शन वीडियो पहुँचे, आप लोग इसमें फ़ायदा उठाए। अभी पता चल गया था आप लोगों को कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस शहर और कौन से इलाके से है। एक अल्लाह की इबादत करते थे, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे और झूठे खुदाओं का पूजा ही नहीं करते थे दोस्तों। लेकिन हमें भी ये पता चल रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को बहुत ही बड़े पैमाने में मौजज़ा दिखाए और अल्लाह ताला के नेमतों से भी उनको नवाजा था। ग्रीक्स और रोमन से लिया था, जिनके झूठे खुदाओं के बेटे भी हुआ करते थे, जैसे हेराक्लस। इसने इन आइडियाज से अपनी एक अलग ही क्रिश्चियनिटी बना ली, जिसे इसने इन आइडियाज से अपनी एक अलग ही पहचान, अलग ही क्रिश्चियनिटी बनाई थी दोस्तों। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो अल्लाह का नबी है जिसने मौजज़ा से भरा हुआ था। रूह फूंकना, परिंदों में रूह जान डालना, मुर्दों को जिंदा करना, ये अल्लाह ताला की तरफ से उसके अंदर था। खास जरूरत नहीं है, बल्कि लेकिन तब भी जाके कुछ नासमझ लोगों ने उसको अल्लाह का बेटा मानने लगा कि अल्लाह का बेटा है। तो उनको पता ही नहीं था कि अल्लाह ताला ने नबियाँ क्यों भेजे है, अल्लाह ताला ने रसूल क्यों भेजे है, और अल्लाह ताला ने जिन नबियों को भेजा उनको मौजज़ात भी दिए है। दोस्तों, ये उनका मौजज़ा है। तो किसी को रूह पर फूंकना, किसी को जिंदा करना, ये उनका मौजज़ा है। एक नबी ही माना। इन्हीं लोगों में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भाई भी थे, लेकिन इनकी इन बातों की तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया और पॉल की इस नई क्रिश्चियनिटी को लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और ये लोगों में फेमस हो गई। इस वक्त तक बाइबल को एक बुक की शक्ल दे दी गई थी और इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के 40 से 80 साल बाद लिखा गया। इस बाइबल को बुक की शक्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के 40 से 80 साल बाद बुक की शक्ल दे दिया गया था दोस्तों। एक दूसरे से जैसा कि हमारा कुरान पाक बुक की शक्ल में है, लिखी थी जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुंह से जैसे मुर्दों को जिंदा करना, परिंदों में रूह डालना, इन्हें अल्लाह का बेटा प्रूव करने के लिए दलील के तौर पर यूज किया जाने लगा, जबकि ये तो मौजज़े उन्हें अल्लाह की तरफ से दिए गए थे। एक मौजज़े है, मौजज़े जो अल्लाह ताला की तरफ से नबियों को मिलता है दोस्तों। गॉस्पेल ऑफ थॉमस, गॉस्पेल ऑफ बारनबास, गॉस्पेल ऑफ हीब्रूज, इनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक नबी ही लिखा गया था, लेकिन उन गॉस्पेल्स को चर्च के लीडर्स ने गलत कहा और इन्हें कबूल नहीं किया। लेकिन अभी सारे क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानते थे। फिर 4th सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन एम्पायर का बादशाह बना। इस वक्त इसकी पूरी एम्पायर पॉलिटिक्स, जंग और रिलीजन की वजह से आपस में ही डिवाइड हो चुकी है। तो इसने अपनी पूरी एम्पायर को यूनाइट करने के लिए लोगों को आज़ादी दे दी कि वो अपने रिलीजन को ओपनली फॉलो कर सकते हैं। ये पहली बार हुआ था कि क्रिश्चियनिटी भी एक रिलीजन बन चुकी थी जिसे लोग आज़ादी से फॉलो कर सकते थे। इससे पहले लोग क्रिश्चियंस पर जुल्म करते थे और इनके इससे पहले लोग क्रिश्चियन पर जुल्म करते थे दोस्तों। एक जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे, दूसरे जो इन्हें खुदा का बेटा मानते थे। इन्हीं फिरके में से एक इंसान खड़ा हुआ जिसका नाम था एरियस, जो कि लोगों को बताने लगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, न कि उनके बेटे। इनकी जो कि लोगों को बताने लगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, न कि अल्लाह के बेटे। जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते थे। इससे पूरी एम्पायर में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और लोग एक दूसरे पूरे एम्पायर
امپائر میں افراتفری چھا گئی دوستوں. تو اس نے اس ایشو کو فوراً حل کرنے کا سوچا. ایک سمجھدار اور لائق حکمران تھا دوستوں. اس نے مذہب فالو کرنے کی آزادی دی تھی, لیکن اب ایشوز کی وجہ سے اس نے ایک اور بھی سوچا کہ ان کو کس طرح حل کروں. اس نے ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی تھی. اس میٹنگ میں ایریوس کے اس آئیڈیا کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا. دیکھو اس کے دوستوں, بعد سے جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا تھا, اس کی بائبلز کو جلا دیا جاتا تھا اور انہیں مار دیا جاتا تھا. اس سے پوری امپائر میں ایک ہی کرسچینٹی قائم ہوئی, وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے, تاکہ لوگوں کے درمیان اختلاف نہ ہو. اس وقت تک بائبل کے کئی ورژنز موجود تھے اور لوگ ان ڈیفرنٹ ورژنز کو پڑھتے تھے, لیکن چرچ کو کوئی ایک بائبل چاہیے تھی. تو چرچ کی کونسل نے 27 مختلف بائبلز کے ورژن سلیکٹ کیے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتایا گیا تھا, اور باقی سارے ورژنز کو جلا دیا. اسی وجہ سے آج بائبل کے کچھ ہی پرانے ورژنز ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی بتایا گیا. جب بائبل کو لیٹن میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو بائبل کا وہ ورژن رومن کیتھولک چرچ میں آفیشیل ڈکلیئر کر دیا گیا, اور اس طرح وہ بائبل پوری دنیا میں پھیل گئی. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھو دوستوں, پیارے نبی کے اعلان نبوت کے بعد ایک نبی آئے تو نجران کے کچھ کرسچین پریسٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. اب دیکھو دوستوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معلومات ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے, نہ کہ اللہ کا بیٹا. دیکھو دوستوں, ادھر سے اللہ کا نبی ڈکلیئر ہو گیا تھا پیارے نبی کی طرف سے, لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے آئیں اور یہ اپنے گھر والوں کو پھر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کریں. جو سچا ہوگا اس کی دعا قبول ہوگی, اور جو جھوٹا. بے شک دوستوں, دیکھو ایک ایسی روایت ہے دوستوں, ابھی آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ پیارے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس طرح ایک خوبصورت انداز میں صفائی پیش کی کہ وہ اللہ کا نبی ہے. دور سے ان کو آتے دیکھا تو ان میں سے ایک پریسٹ نے کہا, خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ ان کے لیے پہاڑوں کو بھی ہلا دے گا. ان سے ڈیبیٹ مت کرو ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈر کے مارے اگریمنٹ کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش یہودیوں کی. اب دیکھو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی, شہید کرنے کی سازش یہودیوں کا بہت ہی بڑا غلطی تھا, بہت ہی بڑا اس کا تاکہ وہ حق کو ایک ایسا سمجھو بہت ہی بڑا ان سے غلطی ثابت ہوا. انہوں نے ایمان لانے کی بجائے انکار کر دیا. پھر اللہ نے ان پر ایک کے بعد ایک عذاب نازل کیا. جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تو کچھ ٹائم, جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو کچھ وقت کے بعد رومن امپائر میں بغاوت شروع ہو گئی. دوستوں, یہودیوں نے یروشلم میں رومنز کو ہرا کر آزادی حاصل کر لی. جب اس وقت کے رومن بادشاہ نیرو کو یہ خبر ملی تو اس نے اپنے بیٹے ٹائٹس کو ایک فوج کے ساتھ یروشلم بھیجا. ٹائٹس نے یروشلم کو سیج کر لیا اور شہر کو فتح کر لیا. اس کے بعد رومنز نے یہودیوں کے ٹیمپل کو تباہ کر دیا, اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا, جو آج بھی بائبل میں لکھا ہے. جب ٹیمپل تباہ کر دیا گیا تو اس کی ایک دیوار باقی رہ گئی جو آج تک موجود ہے, جسے یہودی چومتے ہیں. یہی وہ ویسٹرن وال ہے. صرف ویسٹرن وال دوستوں 10 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا, ہزاروں یہودیوں کو غلام بنا لیا, اور آخرکار انہیں یروشلم سے نکال دیا گیا, جس کے بعد یہودی دنیا بھر میں بکھر گئے. اس وقت یہودی اب بھی رومن امپائر, اس وقت دوستوں تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے سارے یروشلم میں رہتے تھے. امپائر کا آفیشل مذہب بنا دیا. اس کے بعد رومنز نے یہودیوں کو مارنا شروع کر دیا کیونکہ وہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل سمجھتے تھے. یہودی اور کرسچنز ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اور یہ دشمنی صدیوں تک جاری رہی. یہودیوں پر ظلم ہوتے رہے. پھر 15th سینچری میں
कैथोलिक चर्च पूरे यूरोप का सबसे बड़ा चर्च बन गया और क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में फैल गई। इसी वजह से स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे कई कंट्रीज से यहूदियों को निकाल दिया गया। इन्हें जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी कबूल करने पर मजबूर किया गया और जो इनकार करते थे उन्हें कत्ल कर दिया जाता। इन्हें बड़ी पोस्ट्स पर जॉब्स भी नहीं दी जाती और इन पर बहुत जुल्म किए जाते थे। ये सब तकरीबन 1000 साल तक चलता रहा। ये सब जुल्म दोस्तों 1000 साल तक चलता रहा, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिसमें नाज़ियों ने जो नहीं मानते थे वो उनको कत्ल करते थे दोस्तों, और उन पर बहुत जुल्म हुआ। ये सब देखकर क्रिश्चियंस को यहूदियों पर तरस आने लगा और वो अपने चर्चेस में यहूदियों के हक में आवाज उठाने लगे। उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के लिए जरूरी है कि यहूदी यरूशलेम में अपना 3rd टेम्पल बनाएं, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 3rd टेम्पल बनने के बाद ही इस दुनिया में आएंगे। यहाँ से यहूदी और क्रिश्चियंस के दरमियान दूरियां कम होने लगी। क्रिश्चियंस ने भी यहूदियों के लिए अलग कंट्री बनाने को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इन्हीं क्रिश्चियंस की हेल्प से आगे जाकर इजराइल कायम हुआ। आज यहूदियों की तमाम साजिशों में क्रिश्चियंस का बड़ा हाथ है और क़यामत के दिन अल्लाह देखो दोस्तों, इजराइल जो है यहूदियों का टेम्पल है कि तुम और तुम्हारी माँ, लेकिन क्रिश्चियन ने इन्हीं यहूदियों को दोस्तों सपोर्ट किया था, जो आज की यहूदी बहुत बड़ा कौम बन गया और जालिम कौम बन गया है। प्यारे नबी की उम्मतों को शहीद कर रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो देखकर दिल दुख होता है कि कैसे कैसे जालिम हुक्मरान दुनिया में पैदा हुए थे, कितने कितने लोगों को बेगुनाह शहीद कर चुके हैं दोस्तों। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और समझने वाली वीडियो थी और डॉक्यूमेंट्री भी बहुत खूबसूरत था, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुकम्मल तारीखी वीडियो बनाया था दोस्तों। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके ख्याल में, आपके जहन में जो भी बातें आप कमेंट में मुझे लिख कर बता सकते हैं, इंशाल्लाह इस पर बस करेंगे। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त आसमान पर है और दज्जाल से भी मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद ही इसका हवाला प्यारे नबी के साथ दिया था। कि मेरे प्यारे नबी ने खुद ही बताया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर है और वो आके दज्जाल से मुकाबला करेगा। वो पता नहीं फिर वो कौन सा टाइम होगा, लेकिन कुछ निशानियां भी बताई गई है दोस्तों। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।